ये देखिए कमांडो सब साफ सफाई कर रहा है। ये हमारा टेंट लगेगा। ये एक पेड़ है और ये पेड़ है पूरा का पूरा साल का पेड़ है। अच्छा বাংলায় ফিরে আসি। আমরা এই বাগানে চলে এসেছি। এই আমাদের ঠাকুর কমান্ডো শ্যাম রয়েছে, ওদিকে পেছনে মল্লিক, এদিকে 99। এই অলচিকি কালকে বৃষ্টি হয়েছিল তাই এই জায়গাটা খুব ঠিকঠাক আছে। শিবু থাকাবি নাকি? কিছু জল কম পড়ে গেছিলো তাই আমাদের কমান্ডো জল দিচ্ছে। জায়গাগুলো পরিষ্কার হচ্ছে দেখেন। এই জায়গাতেই আমাদের এখন টানা 3 দিন থাকতে হবে কমপক্ষে। ডেট আপনারা পেয়ে যাবেন কবে আমরা করছি আর কবে এই ভিডিও আপলোড হচ্ছে। এটা আমাকেও একটু তোল ভালো করে। এরপরে कमांडो को बारी बारी से ये हमारा कमांडो है। ये रोज छातु पीता है, मुड़ी खाता है, खिचूर खाता है। मीठा कुछ ज़्यादा ही खाता है। यस बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पुरुलियार गिनते যে লোক আছে এ বটে বহুত 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 ভালো কাজ করে। এ বটে गिनते